یہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں ملی دھمکیاں یا ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے اجازت دی ہے. انہوں نے تو رات تک جو ہمیں دھمکیاں دی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو دے دیں پھر تو ایک کہنے پر وہ جلسہ کینسل ہوا کرا. یہاں پر لوگوں کا ذہن بن چکا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نکلتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے. ابھی لوگ وہ کہہ رہے ہیں، اسی وقت وہ دیکھ رہے تھے، مجھے کہا نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. کہہ رہا یہ تو 8 شہید ہو گئے، ہم سارے شہید ہو جائیں تب بھی ہم ختم نبوت کے لیے آئے تھے. تو قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری دھرنا جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے، ختم حکومت کا نہیں ہے. جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے. ہم نے بھی گھر بار چھوڑے ہیں، ہم نے بھی کاروبار چھوڑے ہیں، اور یہ بلکتے اور سسکتے آہوں کے ساتھ اپنی مظلوم بہنوں کو دیکھتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے وجود کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر گزر جائیں اور ہم تھوڑے جو ہے نا مشکل میں آ جائے. اگر ہمارے یہاں پہ کچھ تھوڑے سی مشکل کی وجہ سے ان کو 1 گھنٹے کی بھی ریلیف مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں. ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید. اس وقت ہم فیض آباد دھرنے کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، دھرنا سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلے مارچ کا اعلان تھا. مارچ سے دھرنے کا خیال کیسے آیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب ایک حکومت احتجاج کی صورت میں آپ ملین مارچ نکالے اور لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے، لیکن اس کی وہ خبر ہی تک نہ ہو، بس اسی وقت وہ صرف گزار دے کے چلے جائیں. اس کے بعد آخر آپشن یہی رہتا ہے کہ آپ اس کے لیے بیٹھ کے مطالبات منوانی کے لیے آپ بیٹھ جائیں. اس وجہ سے بس ایک خیال ہے. لوگوں کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر آپ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے. فیض آباد کے اندر بیٹھنا اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے بغیر ممکن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف 4 بندے لے کے نکلتی ہے، کراٹا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تحریک لبیک کیسے فیض آباد میں بیٹھی؟ یہ تحریک انصاف کو نا اپنے کارکنوں کو اور ان کی جو ناکامی ہے اور جو ان کی ڈر ہے نا، اس کی وجہ سے پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کیا یہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں ملی دھمکیاں یا ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے اجازت دی ہے. انہوں نے تو رات تک جو ہمیں دھمکیاں دی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو دے دیں پھر تو ایک کہنے پر وہ جلسہ کینسل ہوا کرا. جس طرح ہمیں یہ کہتے رہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو شاید وہ تو پارٹی بھی چھوڑ جائیں. لیکن ہم الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا اور آ گئے. تو اس کا جو وہ ہے اپنی ناکامی کا وہ ہمارے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ چلے آتے ہیں تو ہمیں تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو بات تو کلیئر ہے. اور اشاروں کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا ذہن بن چکا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نکلتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے فائدے کی سوچتے ہیں، اسلام کی سوچتے ہیں اور فلسطین کی سوچتے ہیں. جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے نا کاز ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ مشن بہت بڑا ہے، اور پورے صرف اہلیان پاکستان کی نہیں، پوری امت مسلمہ تو کیا یہ تو یعنی ایسے ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہے اس میں بھی بہت مؤثر آواز اٹھی ہے. یعنی حتیٰ کہ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے اپنی جو کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگایا اور ان کو نکالا گیا، لیکن انہوں نے برداشت کی سب کچھ اور نکلے. تو ہم اتنے بحث تو نہیں ہو سکتے کہ اپنے بھائیوں کی جو تماشا دیکھتے رہے. ہم نے 9 سے 10 مہینے الحمدللہ مکمل طور پہ مارچ کیے. ہم نے مصنوعات کی بائیکاٹ کا ایک بھرپور مہم ہر جمعے کو چلایا. علماء کے پاس گئے، خطوط لکھ کے، ان کو بھی ہم نے سب کو خطوط لکھ کے امیر محترم کی طرف سے تمام میرے جتنے بھی قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے سب کو خطوط جا چکے ہیں. اور یہ ہمارا آخری آپشن تھا کہ ہم یہاں پہ نکل آئیں. تو ظاہری بات ہے کہ پھر جب آپ نکلتے ہیں تو لوگ تو باتیں جو ہے نا وہ حملہ ہو جاتا ہے، بندہ بال بچ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی اچھا ڈاکٹر صاحب، کل تحریک لبیک کا عدم تھی، کالعدم قرار دے دیا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس کی بھی ہم نے سنا. آج پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جا رہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. ایک ایسی جماعت کو جس کے ساتھ عوام کی ایک اکثریت ہو. الحمدللہ ہمارے پاس تو یہ دعویٰ ہے ہمارا، جس طرح ہم نے 29 لاکھ ووٹ لی ہے، تو ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور ہمارے جو کارکن ہیں ان کی جو رائے تھی ان کا خیال نہیں رکھا گیا. راتوں رات بغیر فارمیلٹی کے، بغیر کسی چیز کے یہاں تو پھر بھی 1 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں مختلف قسم کی شوائد کو. ہمارے
दिए तो उनके पास एक गवाह भी नहीं था, न कोई इस तरह का वाक़या था, सिंगल वाक़या भी कि हमने रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ या फॉरेन फंडिंग का कोई केस था या कोई और चीज़ था, हमने तो बिल्कुल इसी सूरत कोई, लेकिन इन्होंने करना था तो सो कर लिया। मेरे ख्याल में ये एक रिवाज बन जाएगा, फिर जो भी ताकत में आएगा वो दूसरे को लताड़ेगा, तो दरमियान में जो नुकसान होगा वो अवामी का होगा। सेनेटर मुश्ताक साहब ने गजा के लिए यहाँ पे धरना दिया, तहरीक लबैक की मकामी क़यादत आई, अगर साद रिजवी या आप जैसे रुकन शुरा यहाँ पर आते तो अच्छा मैसेज जाता, उसको क्यों मिस कर दिया गया? हमने अल्हम्दुलिल्लाह से वज़ा जो उधर हमारे दोस्त बैठे थे, तो हमने मुकम्मल तौर पर उनको बार बार जो हमारे अरकान शूरा है, हर जो है ना जमात की पॉलिसी होती है, उसी पॉलिसी के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह उधर हमारे अरकान शूरा गए, हमारे अमीर इस्लामाबाद गए, रावलपिंडी गए, रुकन शूरा गए, और उनको जब उनकी वो शहादतें हुई उस पर 2-3 दिन हम उनके साथ बैठे रहे, मजबूर हमने उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार यकजहती की है। अब आगे मुतालबात जो हैं, टोटल 3 मुतालबात हैं, नितिन याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, इसराइल मसनूआत की बाइकआउट किया जाए और मसनूआत जो इमदाद वहाँ पर पहुँचाई जाए। गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक रब्ता किया कि कोई सादा मुतालबात है किसी भी गवर्नमेंट के लिए मांगना, बल्कि ये हमारी हर पाकिस्तानी की ये आवाज़ है कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से रब्ता किया गया? आप ये खुद सोचें ना, जो ही हमने मुतालबात रखे तो तकरीबन आम तौर पे लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल वो मुतालबात है जो पाकिस्तान के बस में भी है और यानी उसको कर सकते हैं, वरना हमने तो वो मुतालबात नहीं रखे ना कि आप यहाँ से चले जाए और जिहाद करें। ये हमें मालूम था कि इनके काम ही नहीं है ये किस तरह कर ले, हमने वो मुतालबात रखे जो इनकी ताकत में है और वो कर सकते हैं, और उसके लिए इनके ऊपर कोई वो भी नहीं है। जब इंडिया सरेआम उसको असलहा दे सकता है तो आप एक लीटर दूध क्यों नहीं दे सकते? आप जाकर एक गोली और एक इंजेक्शन क्यों नहीं दे सकते? एक मरहम पट्टी क्यों नहीं दे सकते? तो साहब फिर ऐसा नहीं है कि छोटे से मुतालबात है ना मान के गवर्नमेंट अफरा तफरी की जानब ले जाके शहबाज शरीफ के इस्तीफे या इस तरह की बड़ी चीज़ें जो हम देख रहे हैं जो होने जा रहे हैं मुमकिन तौर पर उनकी तरफ यूटिलाइज ना कर लिया जाए इस धरने को? मैं आपको समझायत साहब, मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं और इसको इंशाल्लाह सुनने वालों को भी लुत्फ आएगा और आपको भी यकीन आएगा। जब हमारे 8 शहीद हो गए ना पिछले धरना खत्म नबूवत में, तो कुछ जगहों से कुछ तरीक़ों से हमें खबरें दी गई कि अभी तो आप एक वज़ीर का जो है ना वो इस्तीफ़ा का मुतालबा ना रखें, अब तो आपके शहीद हो चुके हैं और पूरा मुल्क इस वक्त जाम है, 3 दिन से मुकम्मल मुल्क जाम था। अब तो आपके पास ना वज़ीर ख़ारजा की भी, दाखिला की भी, फलां के भी सारी यानी पूरी नून लीग हुकूमत इस वक्त आपकी मुट्ठी में है। आप चाहें तो यूँ इसको गिरा दें। हम भी जज्बाती थे। मैं आया इधर, मुझे अब भी वो मंजर याद है, मैं आया इधर फैज़ाबाद, ऊपर पुल के ऊपर बाबा जी अपने खेमे में थे, मैं बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी अब क्या है मुतालबों के हवाले से? बाबा जी ने कहा वही है जो हमने मुतालबे रखे थे। मैंने कहा अब तो हमारे शहीद हो चुके हैं, अब तो हमारे मुतालबे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कैसे बढ़े हैं? मैंने कहा जो हमारे बंदी शहीद हो चुके हैं। तो कह रहा क्या मुतालबा है? मैंने कहा औरों को भी, इस हुकूमत को भी ख़त्म करना है। तो बाबा जी तो बसीरत की, अभी लोग वो कह रहे हैं, उसी वक्त वो देख रहे थे, मुझे कहा नहीं, कह रहा ऐसा हो नहीं सकता, कह रहा ये तो 8 शहीद हो गए, हम सारे शहीद हो जाएं, तब भी हम ख़त्म नबूवत के लिए आए थे, तो क़यामत तक कोई ये ना समझे कि हमारी धरना जो है वो ख़त्म नबूवत का है, ख़त्म हुकूमत का नहीं है। ये उसी वक्त उन्होंने कहा कि हमारा धरना ख़त्म नबूवत का है, ख़त्म हुकूमत का नहीं है। तो मैं लोग अभी से कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो जाएंगे और ये इस्तेमाल हो रहे हैं, या ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सिंपल है ना। आज अगर वो हमारे साथ ये बात मान जाते हैं तो ये सारे चिमगोइयाँ, ये सारे आगे पीछे के वो ख़त्म हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। क्या मसला है? आखिरी सवाल है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, यूटिलाइज पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब तो बाबा जी देते थे। क्या? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप यकीन करें, अल्लाह और रसूल को मैं यानी उनके सामने ये बात कहता हूँ कि हम जब आते हैं तो हमारे पास जिस तरह बाबा जी कहते थे ना कि हमारे पास 20 किलो चन्ना भी नहीं था कि हम लेके आए, लेकिन यहाँ पर 21 दिन सूप के भी मामला चलते रहे और खुराक तो इतना वाफिर था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और सोच के ये मुश्किल है
बंदा ना सोच के मुश्किल है कि यार ये कारकुन है, इनको ना रात को इसका आराम नहीं है, दिन को फ़ौरन जब सूरज चढ़ जाता है तो इसमें आराम हो सकता है नहीं, और इनके पास पूरी तरह जो है ना वो भी अगर नहीं हो कोई टेंट वगैरह, तो क्या ये एहतजाज नहीं करेंगे? लेकिन आप किसी सिंगल कारकुन से भी जाके पूछ ले, वो कहेगा मुझे कोई भी चीज़ ना मिले लेकिन मैं यहाँ पे अपने कायदीन के हुक्म पे बैठा हूँ, वो चाहे साल तक बैठ जाए। इसको कहते हैं जज्बा। ये जज्बा है और ये हकीकी जुनून है, और इस जुनून को शिकस्त कोई नहीं दे सकता। बेहतर ये है कि इसके हमारे इंतहाई एक जायज़ मुतालबात है, हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है, और इसमें हमारे फ़लस्तीनियों के लिए अगर हमारे यहाँ पे बैठने से और हमारे यहाँ पे कुछ जो है ना तकलीफ़ उठाने से, ये नहीं है कि तकलीफ़ उन लोगों को है जो रोड से नहीं गुजर सकते, वो तो फिर भी घरों में है, वो तो फिर भी उनके लिए इंटरनेट है कुछ न कुछ, लेकिन जो यहाँ पे लोग बैठे उनको भी तकलीफ़ है, हमें भी तकलीफ़ है, हमने भी घर बार छोड़े हैं, हमने भी कारोबार छोड़े हैं, और ये सारे जो है ना वो इस तरह के लोग भी नहीं है कि इनके पास बहुत पैसा है और ये आके यहाँ पे उड़ा रहे हैं, नहीं, इनकी भी घर के बहुत सारी मुश्किलात है, लेकिन उन्हीं मुश्किलात को जब हम देखते हैं और सामने अपने बिलखते और सिसकते आहों के साथ अपने मजलूम बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं और छोटे बच्चों के वजूद के टुकड़ों को देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारे ऊपर गुजर जाए और हम थोड़े जो है ना मुश्किल में आ जाए। अगर हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मुश्किल की वजह से उनको 1 घंटे की भी रिलीफ मिल जाए तो इंशाल्लाह हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान बनेगा। बस उसी के लिए आए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अहलियान पाकिस्तान, जिस तरह मैं, ठीक है कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मुश्किलात है, फिर भी आप देख रहे हैं कि चल रहा है ना, ट्रैफिक भी चल रहा है, एम्बुलेंस भी चल रहा है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि पिंडी इस्लामाबाद वाले हमारे मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो मेज़बान बने हुए हैं, उनके यहाँ से लंगर आ रही है, और वो जो है ना अपनी भाइयों की अगर उनकी ये दिल की आवाज़ नहीं थी तो उन्होंने हमें जूते मारने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें प्यार मोहब्बत दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी यही चाहते हैं कि यार इनकी ये बेहसी ख़त्म हो और ये जाके अपने मजलूम भाइयों के लिए कुछ करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब रुकन शूरा व्हाट्सएप मौजूद थे।